This morning, may you lead us again, Father, as our Spirit, as we begin and end, O God, Lord, this story. As we look at Him and as we look at our lives, we, O God, Lord, pray for your blessing that we can get the best out of this character. Thank you so much this morning. Christ, we pray. Amen. Amen. Nagtagaw tayo. Duwa iti nakanta tatay kahit nangasawon ket maudi kayo nga sandito yung manan ito nga April. So nga nagpaspas iti taray iti panawon. Are you good there? Are you not going to fill up the front here? Okay kita. Kaysa nakalumong dito ka. Tapno kwan. Tasad-sad kayo dito iti ko nalumong nga lugar. Are you good? Sige. Kahit ang samot nga kung basta nakituturugan na nagyang makita ka na dito. Alright, chapter 21. Ito nga chapter kat nakarga ki title ng kastoy. God's character is magnified by looking at human depravity. Dahil yung character tayo data, nagsapa, kat ngay nga makunang great character. Dahil yung character kat no kapi ko na kanya tayo kat sabsabali timpla na, ibiyag na. He is not an excellent Christian, you know what, man. He is not a good example, so to speak. He is not a model of saintly life or Christian life. Ngam no apay nga ta nga ma-record iti atidog nga story da ito iti manunga chapters that we conclude that ni Apo Diyos kat ada iti purposes na kadagito nga story. And I can prove it this morning. Iti ito nga chapter. So, iti makukuna character study no positive jay character na manipo din nagrugi kat napintas hindi nag-graduate na natay kat mayat na record na you know sabali ngay nga question am tapno maalam di jay makukuna ngay nga why and dahito yung matbiag ni King Ahab kat negative iso nga iti question tayo dito kat apa nga ta what made his life began and end in travesty nga kunti English. Apay nga tanga dito nga tao kat nagrugi nga nagbiag iti dito nga blubong kat iti natay kat he died a what we call humiliating death. So his what we call the biography, his life story, every chapter of his life is not that good. But why it is written in the Bible in such a large space, you know, is what we need to find out. So nga question nga kita katastoy. Ahab began his life and ended bad. Why? Iti question tayo. And iti makukuna nga good life as well as bad life has always a background of reason. Adangay dagiti makukuna nga gapo. There is always the cause of every effect. You know, whether it might be a negative life or a positive life. And dahil ibiyag ni Ahab, that as I look and ponder on this Ahab's life, that kukunak sarili nga a lot of people belongs to this category of failure. And we will look at him today. Kat dahito yung makita tayo kanya na ngayon flaw of character. Dahito yung makita tayo kanya na dahito yung ma-study tayo ngayon reasons no apay nga nag-fail. Kat isutin tayo adalan. You know, so we are going to enjoy that the 1 Kings chapter 21 nga rito eh. Iso nga tingkas takat pinasit ko dyan outline ko. Ay inababa. Tapos tingkas takat maalat yung nagdagos DJ lesson. So, DJ ti premise, DJ ti pagtarayan ti minsay to tagsapa. Apa nga ta? Anya ti rason. Anya ti kwan. What's the reason why that this King Ahab failed in his what we call Christian life? Ita ta Christian life tawag tayo. The Old Testament ko di saintly life da. So let's go. Papantayon tapos tigstakat makita tayo na daw sa ito. So before nga pantay i-explain pa niya pa DJ pinaka-title tayo niya.
dito nga chapter, katana lang ay pagbaga kakapsat di reason no apay nga nag-fail ni Apo. Because di last kami nga conclusive statements na nga libro, kat bigla nga nagparangay di jay glory ni Apo ito yung chapter. Iso nga kinargaan iti mo ko na nga God's character. Iso nga actually, uray ni King Ahab, kinbiyag iti chapter 21, iti nga primary nga lesson na dito kat God's character. Ito yung question, kat simple lang iti kwatay dito, analysis dito niya, iti character ni Apo, kat maipakita, baban iti panangkita tayo, iti maukulangay nga kina, deprave iti character ni tao. Kasla ko DJ white, kas ano nga tanga ma-appreciate mo di color white, abayam lang ti color black. Tapno ma-magnify di beauty ti color white. Am I right? So that's what you're going to do so that you can be able to appreciate DJ mo ko lang may isang entity. And so when we talk about God's character, it is very impossible to have a preaching, or it is very impossible to have a discourse on God's character without Him revealing His own character. You know? And dahil ati rason no apay nga rin ti Bible. Kat dahil ito character ti Diyos, kat kastoy kakapsat itingay dating na. Haanto yung ma-appreciate iti explanation ti God's character until nga makita tayo iti application na iti mawag ko nga human depravity. So, no i-summarize na ito, DJ kinapangit ko na tayo, i-term tayo, iti biyag ni King Ahab. Kat dahil ti pangkitam, iti mawag ko nga character ti Diyos. Because, uray iti biyag ni Ahab kat madi. DJ Chris ni Apo Diyos latakot, in-overlap na, in-override na, kung ako iti proper term, in-override na di mo ko na nga madi nga biyag ni King Ahab. So, the first nga discussion na takatuwa, kung tayo picturean pa di biyag ni King Ahab, sa tayo apan kita di God's character, tapno ma-appreciate tayo. Okay, so di dyan iti minsan actually chapter 21. The character of God, is magnified in this chapter because of King Ahab. So, mapantayo di tao because we are dealing with us this morning. We are dealing with our Christian life. Kat iti may sa kakapsat ka issue tibiyag tayo, each and every one of us wants to live in this world a very good life. Kaya tayo nga tibiyag tayo, graduate tayo, kat ma-appreciate ito ni Apo Diyos. Kas may sa Kristiyano nga seryoso. Kaya tayo nga nag-end, iti ngay, tibiyag tayo, kat ada di jay makungkunangay nga golden nga na-squeeze out of that life. Ada di jay good reputation, so to speak, ngay nga ma-istorya, tibiyag tayo. I discourage nga iti reputation tayo kat paibati iti panur ti tao. It's very, very small thing. To live in this world a good life so that other people will tell you to others that you live a good life. I disdain that kind of a thing. For me, kaya't ko agbyag, turo mo tinaga, itimayat nga panagbyag tap no ma-appreciate ni Apo. Ijay tinapintas appreciation. Ang nga tao. You say, ito start ti book ni Ahab. Ang tayo talakayan data, anya nga tati failure. Anya nga tati, makungkunangay nga problem ti biyag ni Ahab. No apay nga nag-fail iso na itilin makayon. Kaya basit lang, tayo ko ito, tapnuhan tayo nga maulaw. Let's go. Number 1. The first nga title tayo dito, kat the heading tayo dito nga page kat na kuha nga nagdagos na manitimta na nagdagos. Number 1. King Ahab's worldliness. Di first, kakapat nga na i-picture, itira ito nga sentences. Iti chapter 21. Nga itirason no apay nga ni King Ahab kat nagpailisuna, kat itibiyag na kat worldly. At tayo kanikitan, tikait nga sa worldly, itibiyag na idug mga panahon. Okay, so let's read verses number 1 into verse number 2. Sige lang, una na. And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab. No, hard ko na tayo kat, ito may isang term inusar daw, close ko na tayo malangan niya. Close by the palace. So, adati dagan ni Naboth nga asideg ijay balay ni King Ahab, ijay Jezreel. And kuna na hard by the palace of King Ahab of Samaria.
And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herb, because it is near unto my house. And I'll give it thee a better vineyard than it. Or, if it seem good to you, I'll buy it according to its worth in money. So, di iti first nga makita tayo. Si iti first nga, adan iti ito yung reveal, iti first Kings 20, iti biyag ni Naboth, do apay nga nag-fail, iti Christian life na kat, he is too worldly. He is too worldly. Kahit nga sa undi jay, kat isuna kat Kristiyano isunga na pramisan iti heaven, numatay kat papanji langit, na pramisan isuna ti eternal life, no isuna kat patay. Ngam iti panagbiag na nga may isang saint, wino Kristiyano, tinabot tinaga, kat down toward isuna, iti mo ko na nga material nga banbanag. He is too worldly. So ti pangkitaan tayo jay, daytoy. Ada di jay, palasyong ito di ako kanya na, di Samaria. But no palas ko na tayo kat amuto iti palas. It is a huge house. It's beautiful. Because he is the king. Ngam di jay nga palas kat lalawa di nga palas. Ngam incidentally, di jay nga palas iti mako na nga paraangan deta nga palas incidentally. Adda iti may nga daga. Iti may isang constituent, when may isang resident, iti nga nasyon ng akin pagi. Kat kuna na, alakman di jay. So katak, iti napinpintas nga daga. Napinpintas mo dayta. Nuhaan, no kayat mo, bayadak na lang, iti presyo na. Ta asidag kami dayta, iti balay ko kat aramido ko mga garden. Garden. Karga ti nagaduwa klase iti repolyo. Daka nga kulay violet, daka nga kulay green. Ano ti color ti repolyo? Dua lang. Ada pa ti red. Karga ti amin na klase iti patatas. Wala na. Kat tapno, dahito'y balay, iti king, iti Israel kat mayat, iti tsura na. Una na. So, dahito'y nga king kat makuna tayo nga worldly because DJ sumaruno kami nga story kat makitam DJ worldliness na ijay. I was thinking on this particular story in amin tayo samot kat adati mo ko na nga love for beauty tayo amin. No kita am dito nga scenario kat dito king kat he desires beauty. Anya kan iti mas nga term ti beauty kaya bagi college. Yeah. Sige na, help me. Beauty. Okay, so unti makatulong kanya ka. He loves beauty. Dati proper term na rin beauty nga rin. Sige na. Kahit na nga di palas na kat elevated and then nalawa iti paraangan kat iti rear part iti palas kat nagado ti oranges nga no magmagnakakat adot purusum tapno kanum. Nagaro ti sabsabong nga makitam tapno malinglingay ka no na-stress ka iti yung panagbiag. He wants beauty. Maalala ni Lord. Yeah. As aesthetic, am I right? Ay aesthetic. He loves aesthetic. That's what's called beauty. And he's a king. And he loves it. Iti na ito yung kakabsat nga story ti biyag ni King Ahab kat makita kay nga isusigurot may sano apay nga kay kahit ni Apo Isuna. Because ti jay nga heart iti pagkatao na kat nalawa. You know what dolphins they say has a lot of brain. You know, is the largest brain that mammals has compared to mammals that na ado ka no utak na. One of the beauty of humanity is when God gave you also a large heart. You know, to love the beauties of creation. And God, I believe, liked that. Because, syempre, no sino nga iti mang-appreciate the creation ni Apo na tayo kung mga tao. But di jay, iti lang problem, iti character ni
that the Ahab got worldly because di jay kakabsat nga daga kat inted ni Apon iti sa bali. Tinaga na day takat ni Nabot. Kasi han nga Ahab tinangitda na nudiket ni Nabot. Kat ti umayan di jay worldliness di jay. Nuhaan mo nga bagi di jay kat tarigagayam. Di jay ti pumasukan ti mo ko ng worldliness. Isungay nga mamati tayo nga amin nga adda kanya tayo inted ni Apo Diyos. In each and every one, God gives each and every one of us a gift personally for you and for you alone. Ngam da ito yung king kakapsat kat because he is a king. He wants to grab that property that doesn't belong to him but is given by God to someone else. And later on, we are going to discover his worldliness. So bumaba tayo. Tayo kitaan dyan yung worldliness na. Let's go. Ring, netan A. Duwa lang na ito, small a and small b. Ayan na nga, entrance ni worldliness ijay, kat mayat mo ijay, tabayada na pa'y. So katana tabit pitas pa'y. Ngam da ito'y. His joy is determined by material things. Idina yuso na, kat da ito'y sinmarunong story. And Naboth said to Ahab, the Lord forbid me that I should give thee the inheritance of my fathers unto you. The Bible says, and Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and he would not eat. When they are telling a story, I took picture of them. If I'm joking, you need to read me. So dito yung king, kata ito ni Naboth. Kuna na nga, iig mo man kanyak, dito tawid mo ta, karga iti grapevine. Tapos dati mo ko na nga grape yard iti palas. Kuna na. At kuna nakasta ni Naboth, kat inted ni Apo kanyak dito. Kathan na lang inted na direct dito kanyak, inted na kinilulok, at inted mo nilulok kinitatang ko. No kuma ada nilulok ka ng inted kinitatang ko, at iba kanya nang ited ta, at nuwan ko na ited ko. Ngam na tayo matunan, kuna na nga mabalin. And so, kanya nga tinapasamak na bumaba ka. Tetan, agluluto yan, kahangan na ited, di tarigagay na. Mano kanya yung tikas ta, nga madinay kayo kat apirmite apos yung hangkay pa nga manganan. Indasaranda kayo tinag-imas nga makan hangkay pa nga kanan ta. Tinmamnay kapudya apos yo. Hangkay nga makaturogan kaputa na deny di nga tarigagay mo nga agkaroon ka kumati grapevine tibiyag mo. Imbis nga king isunan nagbalinan nga king koy. Ay king koy nga. Na deny di request na nga agkaroon iti daga iti abay tinalawa nga introduce kanya ng alote. Anya nga iti picture tayo dita, anya nga iti lesson maaral tayo. Worldly apay nga ta, because di ragsak na, kundi jay, iti negative di ragsak. Di ragsak na, kundi jay. Tulungan nak manog, risak niya taniyan ko. Di ragsak na, kundi jay. Ito yung kinawatan na. Kundi jay, ladingit na. Kat adda ijay material nga banag. Ayaw kas lang matamtaman tayo amin ito niya. Tamadlaw ko kanya yun, ano kwarta yun, mayat tiro pa yun, ako kwarta yun, katanda ka panpansinan. Kas lang agpapareyo tayo kiniking ihap. Nung pati man siya, no, ako kwarta kat nalilayak. Pati na kayo mat. Kas jay iti makita tayo kanya na, permiti liday na. Iso nga di jay liday kung ragsak na nakabasi iti mo ko nga material nga banbanag. Ladies and gentlemen, no kasjay iti kasasaan ti puso tayo. Adat measure ti worldliness jay. Tad anya ti pang-ipasaran tayo kakapsat kuma iti ragsak ken ladingit tayo. Awanen kakapsat iti mapanan tayo no hanga di amato it pamati. At dati may isang king dito Bible nga iso na kat naragsak. Iso na kat king kuno kuma. Iso na kat successful.
Isunat ka maknanganan. Ngam iti nagsaw isuna, iti 2 Samuel, una na kat, restore unto me, Lord, the joy of my salvation. Haan ngay nga ijayan, ti kinabakna nga makikita na kan balitok na tayo, tiragsak na nudikat ijay. Ragsak na, ta iso na kat na isalakan. Iso nga iti nagbasol, kinibat siya, kat naawan, di nga joy na tidinusan ni Apo, na nadingit iso na. Oh, ladies and gentlemen, ayan na nga ta, tinakabasihan, itiragsak tayo kung nadingit tayo. Nagsupadi dagiti duwa nga dagiti nga faithful kung unfaithful. Ni Ahab, itilungkot na. Aan nga makabasa ti Bible, ang nga makapray, aan pa nga makaworshipon, tawan ko kwarta na. Tapay kumatanga kasi ti pagpuan tayo, amen? Pag tinagan tayo. Tayo suna katahanan nga makan, dijay, makungkuna ngay nga meat, iti king. Kat nag-imas ti meat, iti king. Ti kanun dakot, amin nga menu, kat ada ijay, ngumhang nga makakan. Kapulang iti makungkuna ngay nga material nga banbanag. Ngam ni David kuna na, restore unto me the joy of thy salvation. Christians, iti kuma-interagsak tayo kung dinamatayan tayo kiniapo ito. Because dijay dapat iti interagsak ti makungkuna ngay nga Kristiyano. Ngam da ito nga tao, nagpil isuna. Pati ayan, timang paragsak kanya na kat material nga possession. Iso nga mapan kat naladingit, kat kunan na ni apay nga awan ni King katangal daw. Inmay ni bakat na kat ni apay nga kung makita ni King, ada yung trono na. Kut kunan di servat, ada yung nakakulong, kunan na. So kalinukatan da ito queen, iti ruangan, kat nakita na nga nalitay nila kay na. Hanan nga maaramin, iti tungkulin na kas King, kaputan naliday isuna ta, DJ material possession kat hana nga naala. O Kristiyano ang kung amon, anya iti, dating na ito kanya tagsapa. Nung sapay kumatahan tayo nga ibasi tiragsak tayo, iti material nga banbanag. Sa DJ ti failure na. Iti kastoy ti panagbiagnan, nag-fail isunan, idinatay. Because hanga dapat nga dyan tiragsak tayo. So kahit kung masulsulutan nyo kakapsat, iti story na ito, Ahab nga ito, his flaw, his failure, the reason why or the cause why he failed in his Christian life is because his joy was in the material possession that he had. Noha na nga maala ni Jayon, awan ng tiragsaknan nga agserbi kini Apo kung kita tao. Agpulong di kwarto na, tahana nga naala di nga material nga possession. So di iti mensahe na dito no apay nga atidug una iti inukupar ti biag ni Ahab. Kadaktol kami ti mensahe na ti amin na Kristiyano ti rabaw ti daga. You believe that? So di iti first nga message. So iti nabasak na ito kat tumakderak, agtugawak. Kat kunak iti panunod ko, anyapay, ti rason no apay nga nag-fail. An lang nga di ngay heart nakan, panunod nakan, nadagsan kanya ti material nga banbanag. Isong ano, awan di dyan kat sabalin, iti templa, iti panunod kan pusunan. An lang nga di dyan. At dapay. Okay, so di iti first nga nakita tayo. Number 2, B. His moral sensibilities is clouded by worldliness. Di iti sumaruno. An lang nga di panunod kan puso na kat down toward isuna iti material nga banbanag. Kat di iti mang push kanya na tapagragsak. Aan pa'y. Di makukuna nga sensibilities na ngay about morality. Kat na takpan. Kapot ti worldliness. Pasaan tayo itong namawatan nyo. In verses 5 to 9, at idugla ito, ikunana. But Jezebel, his wife, came to him and said unto him, why is thy spirit so sad, that you do not even eat your food? And he said unto her, because I spake to Naboth the Jezreelite, and said unto him, give me thy vineyard for money, or else, if it please thee, I'll give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my vineyard. Hanpay nga kasi sungbat ni Naboth niya, mayat yung sungbat ni Naboth, in shortcut na medyo minmad-madi yung sungbat na. And Jezebel, his wife, said unto thee, dost thou not govern the kingdom of Israel? Will I ask you a question? Are you not the king of Israel? The first nga intrigue na, unbeliever ito yung nasaon na eh. But, kuna na, will arise, eat bread, and let thine heart be merry. And I'll give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. Nalaing rito asawa na. Nalaing. Tadpuking ka, kuna na, ang mga kayang alaan, tsak ti mga la. Langan na, padukan ti lalaki diya. And she wrote
in letters saying, proclaim a fast, and set Naboth on high among the people. Bumaba tayo. And set 2 men sons of Belial before him to bear witness against him, saying, thou didst blaspheme God and the king, and then carry him out and stone him that he may die. And the men of the city, even the elders and nobles, who are the inhabitants of the city, did as Jezebel had sent unto them. And as it is written in the letters which she had sent unto them, they proclaim a fast and set Naboth on high among the people. And there came in 2 men, children of Belial, and sat before him, and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they cried him out of the city and stoned him with stones that it died. And they sent to Jezebel, saying, Naboth is dead. And it came to pass when Jezebel heard that Naboth was stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, arise, O king, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money. For Naboth is not alive anymore, but dead. And it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite to possess it. So dito iti picture nga na naalak. So, tingkastan di queen, di jay sitting ayan ni Naboth, sinuratan na dagi jay baong ko na nga pangalakay ti city, no? Dito barangay tayo kumat, dagi jay konsyal tayo. Di jay mayor. At una na, alam nyo man ni Naboth, at ipangato yung isuna. Ipagayong, you're a great man. And so, you give him the good feast. Tapno nakainom isuna at aduti may bagana against God, win against the king. Kat no, siyempre no, nakainom piman, kat anang amot aramidin no, apay nga tang in tanok na isuna. Kat baka urayin nyo nga adat ipagana nga madi, no nakainuman, against God or against the king. And you will accuse him, because kami iti blasphemy kami against God, kan king iti kat death, iti penalty na. At iti kat naarami iti nga, iti panunot iti queen. Kuna na you're going to do it, so that you will kill him. So iti naladakot, intag-ay da, permit ragragsak na, o makita mo ito na, impacting nga na dyan, ti, bakong ko na nga, ayan, ti council, and then they give him the best of feast, para kanya na, pinainom da. Hindi maluman kat siyempre, hana nga amon, ti bagbaganan, ta nakainom. Adumot ng tin bagbaganan. In may dagajay, lalaki nga Belial, dagajay, no, Belial, kung natin yung dagajay ngay, nalay nga agsao iti madi, hangag pa iso. But inaccuse na iso na nga nagpasol iti blasphemy. But in declare the council na daw na blasphemy is penalized by death penalty. But the death penalty is stoning. So the stoning day, amin nga nagsabatan ti kalsada, amin nga nagsabatan ti dalan, for example, ada ti rotonda ditoy. At 5 nga dalan nga mga puijay, kumporme nga lugar. Ada ti may nga truck nga batu ijay nga inpupunduda. So bawat tawag to ijay, pagsabatan ti dalan, nagadu ti batu ijay. In panday sunay ijay, kat niya tinapasama kay bumaba ka, pinatuda piman, hingga na natay. Kanya ay nakaskas ang dito yung klase ti panagbiag. Inikan nakatitawid mo, agawid iti tao nga arat kapangyarihan. Tapos kat pabasulon na ka pa, nga nagpasol ka. Kung iaramidan na ka ti pagpasulam, tapno lang makabasol ka, tapno papatay na ka. Apo, nagtigat mo tanda ito yan. At napay ba? Awanan. Ngumato ka pa eh. Okay, so dayta. Number 2, nga in bagatoy jay, that his moral sensibilities is clouded by worldliness. What that? Anya nga timini na diyay. In bagan kanya na ni Jezebel ti plano na. Kastoy ti plano. Kastoy. Tapno patayon da, dahil ito yung tao. You remember David? Ini Bathsheba hindi? Hindi na sikugalan ni Bathsheba, kat paawid na nila kayo na, tabakiturog, tapno makuburan. At hindi man din nila kayo na. Tagubat, tinapanan na. Nag-arami ti letter kini para di general na nga letter nga matay gamis mo na. At hindi binasa ng kasta di captain, ipanuman da ito dyan, dadakol nga soldado. Kakayo agrit-rit, tamatay. At di general kat, kasi ti general, masalag, pag-obey ka lang, or hamong amon no apay. At hindi natay nga kasta ni yanaganan, si Uriah. Inalan ni Bagata. Kastimot lang ang style dyan.
Pinapasamak dito kat pabasulin nyo at patayin nyo tapno maalak di jay vineyard na. Asong amon ni King David di jay. Tapno si ka di jay kahit kung mga tamang yari di jay. You will kill the owner so that you can take possession of his possession. Our title says, his worldliness clouded his moral sensibilities. Iso nga dito iti delikado at worldliness. Hanla nga di ragsak mo, adda iti material. No di kat uray pa di judgment mo nga matikan mayat kumaamong kuma di jay. Ngam ka po di worldliness, di jay kakapsat ka sensibilities, di moral sensibilities ngayon karga ni Apoking ka, nakuburan. Iso nga hanla nga na-judge ka usto. No kuma na-judge ka usto ko na bakit dunat dudat ko na no kuma. But because of his worldliness, he want to get that vineyard. Kat di jay moral sensibilities na naabak. Di jay sa tayo gamin, sakbay tayo nga, ag-decide ti madi, ag-gubat pa'y dito yung panunot mo. Haan nga ta, huwon nga ta. Haan nga ta, huwon nga ta. Haan nga ta, huwon nga ta. Tato nangabak, di jay, kunan nag-Indian, there are two dogs in you. The bad dog and the good dog. The good dog. But the dog that you feed most is the one who will win. So nga, sino nga ikaw pakpakan ng tayo, yung good dog, win yung bad dog. Anak ka mamati, yung nga restaurant Indian. Nung ti pamati, yung kat, ada, iti mo ko na nga, implant, nga will tayo, painter ni Apo. The name of that is conscience. At isunod yung mo ko na nga, morality ngayon, pagbaka niyayo. Ngayon, karga ni Apo, yung nga, tao tapno, ag-decide ko ma iti right. At madiyo na ti wrong. Iso nga, di nga, tools tayo, nga mang-decide, iti correct. No worldly ka nga pirmi. No timbangan ko makat, mas matimbang king ka, di worldliness, di moral sensibilities ng internyampong ka, maabak. Iso agkaroon ka, iti mo ko ng wrong decision. Christians, iso nga di rason no apay nga, iti Kristiyano, hangay nga, maka-faithful kini Apo Diyos nga kanayon. Because the moral sensibilities na inabak the worldliness. At no kasi ti mangyari, ag-unfaithful kami sa Kristiyano. Di jay ti rason. At anya ti flow, anya ti problem dito ni Ahab, worldliness. So nga delikado ti worldliness. Apay nga ta, because mabalin na nga agawan di joy mo. Number 2, mabalin na nga kapalan di jay moral sensibilities mo. At hankan nga makadecide ti right para kinaapo. So nga ti worldliness kat sa bali. Polyuto na iti kararwa iti may nga tao. Di jay ti rason no apay nga daytoy nga lalaki at nagpil ti biyag na. Anya nga word mo di jay? Worldliness. Paawatan nyo ti Prisco. Alright. I hope you understand that. So di jay iti pagkatao ni Ahab kat isungay nga di adala daytoy nga ti rason no apay. Why did he fail in his life as a Christian? Worldliness. Mas matimbang kanya na itimaw ko na nga material things. I-check itin ti ayan ti ragsak na. Mas matimbang kanya na ti worldliness. Nga di maw ko na nga right decisions kat natapalan ti wrong decisions kapot na kayat na itilubong more than morality. Okay, so di jay. Iti na ito'y nga flow ni Ahab. Ito'y mat nga na-i-reveal iti maw ko na nga character ti Diyos. B, so dito ito'y nga malpas. So, ikarkarigata ko na agpris sa taon time tapno anak nga maakusahan. Am I right? Iti kwan. All right. But of course, that is professionalism actually. It's a good thing. Number 2, God's character revealed. So, God who is in heaven is looking at us every day, every moment of time. Isungay nga amin nga action tayo makikita ti Diyos. Anya nga ti reaction ni Apo, hindi nakita na di nga pagkatao ni Ahab. Okay, number 1, God sent a message. Nag-send isunat ni message through a prophet. Let's read it. So, basahan tayo man ti verse number 17 nga pababa. At itug na ito yung masapol nga basahan tayo. Kaya't kung nga first hand yung nga makita di proof, iti doctrine. Wala na. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, whether he is gone down to possess it. After killing him, he wanted to possess his own vineyard. Meet him there,
so that you will catch him. Get out there, on the spot. And thou shalt speak to him, saying, Thus saith the Lord, thou hast killed, and after you killed, you took his vineyard. Jetin bagan di kwan, ni apong ay pagana. Hast thou killed, and also have taken possession? Jetin bagan ni dito nga prophet. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, in the place where the dogs lick the blood of Naboth, shall the dogs lick thy blood. Even thine, because hindi kami pinatulan ni Naboth, kat nag-blood na ngay kat, ay karga dyan, titalan. Amin di blood na kat, ay shed, di piman kabuta, pinatubatuda. Dagi mat aso in may da, ininom da di dara ni Naboth na pinatay da. At kunan na, di dara ni Naboth na ininom ti aso, isumot ti mapasamak ti daram. Kahit ang asawan, at akon dati Israel, patayon da ni Naboth, at di dara na spread na kaslamat ang naramid na kini Naboth. Di ti prophecy. And he have said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? Kunan na. Iti kano backslide na Kristiyano kat kalaban na dagiti faithful Kristiyano. Hast thou found me, mine enemy? And he answered, I found thee. I found thee. Because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Iso nga iti nga faithfulness ka and faithfulness kat may isang abana nga desisyon ng may isang Kristiyano. In lakom ti sarilim, itibiyag na kahit Diyos na. At kuna na, Behold, I'll bring evil upon thee, and I'll take away thy posterity. And I'll cut off from Ahab him that pissed against the wall. Kuna na, patayok di amin nga lalaki, iti pamilyam. Kapo, iti ginaramid mo. And I'll make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah. For the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin. And of Jezreel also, kuna na ni asawa mo, the dog shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. That him that dieth of Ahab in the city, the dogs shall eat. In him that dieth in the field shall the fowls of the air eat. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife is stirred up. And he did abominably in following idols according to all the things that he did, whom the Lord cast out before the children of Israel. So DJ tinapasamak. Kat in bagana DJ. So DJ first nga nakita tayo ito nga nag-istent iso na ti mensahe. Amo yun dahito yung matigris ni Apo ti tao. Dagi DJ, mapan di impirno niya, handa nga basta-basta nga matay nga apan di impirno na kitada. Ikan pa ni Apo iso na tirabaw ti dagat ti tayo nga agdengeg. Iso nga during the judgment day, haanan nga ikarga ni Apo Diyos di jay rason no apay nga apan di impirno. Because dito rabaw ti daga, nakangkangag na ti preaching ti hell from heaven. You know, iso nga, amin na kita apan di impirno, numatay da amudang apan di impirno. Kan nakangagdan iti kasaba. As imot lang tingkasana kini Ahab. Hana nga bigla nga pinatudo ti apoy jay balay ni Ahab. Nakisend pa iti mo ko nga preacher nga nang ibaga ti pasol na. Iso nga nagasat tayo nga Kristiyano, nagasat tayo nga tao, dati word ni Apo nga mang-correct kanya tayo. At numakorek tayo, at dako matimayat nga bunga na di nga correction. At daytoy ko nga nakita mo tang tirason no apay nga ni Ahab kat nagadungay ti chapter ti istorya ti piyag na. Because idinangeg na kakabsat daytoy nga mensahe ni Apo Dios. Ada ti mayat nga na itao ti panagbiag na. B. Not only that God sent him a message, but God informed of His grace. Read again, di kwan. 27 to 29. Nya ko na. And it came to pass when Ahab heard those words that he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh and fasted and lay down in sackcloth and went softly. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Seest thou how Ahab humbled himself? Nagpintas na ito yung report. Before me, because he humbled himself before me, I will not bring evil in his days, but in his son's days, I will bring evil upon his house. So, anya tinapasama kanya na, no adat picture, bumaba ka, iti inbagan ni Ahab, when the prophet kanya na di ginarami na makita ang rupa na nga,
nakiktot ka nabutungan. Ada naging kings kay nga, umutan na pa kiti ni Apo Diyos, maribyok na. So, dahil man kat, makita nga, niya na confused kan ada DJ kuana so no bumaba tayo daytoy tinapasamak kinargaan na di buok na ti Ash nag-ayuno kahit nga sa kat ada regret na ada nga ti panagbabawi di baso rin naramid na but ada pa iba ngumato ka pa hindi nakita ni Apo dayta ko na nga nakita ba daytoy nga lalaki nga nagbasol kanya kat Apo napahambol iti sasaw ko na. So kuna na hindi kwan kat daytan. Kapot garot ta napahambol iti sasaw. Ang kung adusan iso na tata. Numatay iso na kadya anak ang sumarno, iso tutubay iti dusa na. You know, iso nga adamot iti mayat nga karakter na amen. Amen ba? Nakakita kayo bati ubing nga nakapasok at pautom kat sikapay tidakasan. You know, nagbasol iso na kat agungot ka. Agungot pa'y. Tiyawag tayo kat mayutumot. So saan ka nagpasok ka nga, nagtakot ti mayutumot na. Ngam nakakita kayo matpati ubing nagpasok at tinusam kat agpakumbaba. DJ ti minsahe na rito. Iso ngay nga, kunak kat, oh yeah, I understand now why that the story of Ahab has a lot of pages in the Bible. It is because there is good thing in him. Amo yun, adat may isang karakter nga matignay ti Diyos kat di mo na karakter humility. Unang tatay sa school, I do not belong to the ibang teacher ako na. Da kami nga preacher ng pastor makita mi nga nadagsan unay di sa ni Apo kat papabaon mi. Because he's a Sunday school teacher. You know, I'm not like that of course. I'll tell you the word of God what it is. You know, bungam di sentiment ibang magana jay kat kahit nga maka-offend kung kuna na. You see that? Why is it? Because the word of God is like a hammer that breaks the rock. Nya kunan pa ti Bible, it is so kunan ti Bible kat and he is pricked in his heart na duyok ti puso na kunan na diak. Because that's the word of God. You know, and di jay kat iti effect na di jay nga word di Apo either nga ag-rebuild di tinagdengeg wenno agpakumbaba. Iti daytoy nga instant ni Ahab kat nagpakumbaba. Isungay nga kunak gusto. No apay nga naisurat ti istorya na ngamin di jay karakter na katmayat. So mga natayo nga Kristiyano kasjay kumati pagdating na ti word Apo kanya tayo. No mabinbindisyon na kagabot faithful ka ag-emi-emi kamat. Ngamun in may mo ti pagkamali kat korek kamat. Pagtatal na ka. No, I mean right? Ag-emin kalat ako mamot. Apay nga because dayjay kakabsat ti karakter. Iawag tayo jay kat humility. Isungay nga in pakwan pa niya Apo in pangato na pa'y nakita ba di servant ko nga na pakumbaba. Pasalamat lang ni Job. Kuna nagsin sa tanas. Nakita ba ni Job? No kasano ka-faithful kanya? Tata kuna naman kiniking Ahab. Nakita ba dito Ahab nga dito nga pirmi ti pakumbaba na? Ibagam kanya na, agsubli ka. Ibagam mahangkwado saanan ka po pa nagpakumbaba na. Ngam kaputin, papaga kung jidusan ay di kalman kuna na ijaan ti anak nanti madusana. Isungay nga nagrigat lang tagkamali. Sa oras di Chris niya po ipakita na adala ti dusa. But the problema maapektaran pa pati uping. Iti kamalin ti parent. Di awag tayo di the grace of God. So nakita ba di grace niya po iti kina deprave ti tao? Di grace niya po Diyos kat makitam kapo di kina pangit iti ugalin ti tao. Na i-magnify di mo ko ng grace niya po kapo iti example iti pangit nga pagkatao iti may isang tao. Kat mamatyak nga iti grace niya po kat isumot lang tinang pakumbaba kini Ahab. Isungay nga amoy ti grace ti Diyos kat no sensitive tayo iti nga grace niya po maikan tayo ti character nga divine character. Because dayta nga humility kat hanga basta-basta nga agtubo dayta iti karuan ti tao without the grace of God nga nang imula iti mao ko ng karuan ti tao. So nga dijay iti mao ko ng grace iti Diyos. Amen. So dayta. So anya nga iti conclusion iti biag ni Ahab. Although nga madi ada iti ray of hope mo nakita na. At iti ray of hope at iti grace niya po. I-apply ito yung nagdagos na plahan ito yung malipatan. So may isa ka ba Kristiyano? The question kaya tata, how about your service to God?
Are you in tune with the Lord? No haan kat grace ni Apo, no apay ang adata pinagbabiyag at tatrabaho talaga. You see? Mapakumbaba tayo pag Apo, iti grace ni Apo kanya tayo. Katatagsa pa, you are going to talk to God and mend your way. Will you do that today? You see? And with respect to the worldliness, worldliness is one of the most dangerous road for every Christian. Antayo kumapaglaon na kita. So ngay nga masapol ngay nga agpray tayo, no itod na, amen. No hanang itod, amen lata. The importante, agbibiyag tayo nga pinigat. And ni David nang i-promise nga kuna na lakayak itin, ay ubingak iti lakayak katan, mamahanak pa yung nakakita, iti binabayan ti Diyos nga anak na. Basta na tayo, kung ag-faithful tayo, na dinay man di karal tayo kunahan, ag-faithful tayo. Because ijay kakapsat ngayon nga, panag-faithful tayo, at maipakita ti grace niya Apo kanya tayo. Ang kung amo, no, anya ti, dating na itong minsay kanya tagsapa, ti importante, naawata tayo kumaamin. At no, anya man, ti kararag mo in response to this message, at agkararag tayo amin. Alright, to tell him, no, makita mo kat worldly kan, awanan ti ragsakot panagserbi, no, ti panag-alat kwartakot, JTNT kwam, you need to reposition your life. Kat sapay kumata dati nakita tayo kini ing ihap, shall we pray?